तुम्हें सुनी पारुच ना तुम्हें सुनी पारुच नहीं समझते लोग मत पागल बोली कहते पागल ए साथी तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करुची मत तोरे से देखा दिया नहीं समझते को देखे देवी कि प्रेम करिले कौन मिले बोले ए साथी सेई प्रथम देखा को मु भूली पारुनी प्रिया सेई प्रथम देखा को भूली पारुनी आखि खोजुछि साथी तते आसम अंजलि प्रिया तुम बिना लो साथी जीवन बंजना साथी आज खोजुछि साथी जणे आज खोजुछि साथी जणे आसम अंजलि प्रिया तुम बिना लो साथी नाम बुझना तुम बिना लो साथी पति मुमारना आज खोजुछि साथी तते आज खोजुछि साथी तते आसम मन मैना तुम बिना लो प्रिया पति मुमारना तुम बिना लो साथी नाम बुझना बाबू एलमा तुम केते एड़े खजी पड़े से पहाड़ से झरणा से नैकुड़ा तुम्हें कुआड़े गल तारे मत देख दिया ए बाबू के जाने को जन्म संपर्क अच्छी देखिला बेला तुम रुहा जरुची
तुमे मते कत्ता देइछ तुमे मते कत्ता देइछ के शिव मंदिर रे साक्षात हेबा बोली देख साथी आज आसी से शिव मंदिर रे तुम आसीबा पथ को चाहिए आशा साथी आशा बाबू एवं तुम केते देखि पड़छि से पहाड़ से झरणा से नैकुल तुम शिव मंदिर रे एका एका कौन करछ ए बाबू मोटा को तुमके सुबह जाऊनी ऐसा ना मैं पछारे पड़ी चले बस ए बाबू अरे मैं तुम पर चपाइबा पाई मैं तुम पछारे पड़छि अरे कहो ना तुम्हें मो परिचय जाने पैसा उचला हां बाबू मो ठीक करे जाने पैसा उचा हां अरे बस बाबू मो निज ठिकाना मो निजे अजरी देइछि और ये समस्त लोग मते गोटिए परिचय दे छति गोटिए परिचय मु जड़े पागल बसी मु जड़े पागल ए बाबू ए के करे ते पागल बनी जदि तुम पागल होता ताल तुम मते बंचवा को आसी था बाबू अरे मु तो तुमको पागल बने कहनी तुम नहीं देखनी जी काहे की पागल बने कहछ जाने से बसी बाबू कहीं जदि मते पागल बोली कहि दिए मते मारे कष्ट हुए ए बाबू जदि तुम परिचय मत देबा के चाहो ना ताल ठीक अछि मु तुमको बाध्य करबिनी हेले बाबू ते मते यदि कहि परबो तुम जीवन विषय आ तुम ये अवस्था केमिति हला आ का पई हला एति के मते कहि परबो कहबे पसी कहबे सब किछ कहबे आज बच जाए के भी म विषय जानिया पर चेष्टा करि नथिले तुम्हें प्रथम थर म जीवन विषय जानिया पर चेष्टा करिछ सब किछ कहबे पसी सब किछ कहबे आलो ए पसी बाबू एमिति गोटिए दिन रे आमे दुई भाई बुलिबा निमंते आसिथिलु अनेक जगह बुलाबुली कलु बुलु मो ज्येष्ठ भ्राता को सोच हेला ताको सोच हमर मो पानी पाई चली गलो जेते बेले पानी नहीं कि फेरले से जगह रे मो भाई नथिले तापर तुमे केमिति करिला बाबू केमिति करिला ताको खोजु गोटिए सुंदरी झियो सहित मत देखा ही गला से झियो आखि ता उठा ता तोरा चाणी बात कहला के बाबू मु तुमको भल्ला पाउछि बोली सही आखि से ओठको देखि मु प्रथम उपहार जे देली ता साथे साथे एई बना दे देली अले पसी बाबू के कोन भला पाई पागल ना बाबू ना
ଏ କିଏ କହିଲା ଭଲ ପାଇ ପାଗଲ ହେଇ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ରୂପସୀ ଯେତେବେଳେ ତା କଥା ଯେତେବେଳେ ମତେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ନା ଅଞ୍ଜଳି କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏଇ ମୁଠା କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ରୂପସୀ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ କଥା ଦେଇଛି ଅଞ୍ଜଳି ମତେ କଥା ଦେଇଛି କି ଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି ରୂପସୀ এইটা হচ্ছে ମୋ କାହାଣୀ এইটা হচ্ছে ମୋ କାହାଣୀ ସତରେ ବାବୁ ତୁମ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାବୁ ହେଲେ ବାବୁ ତୁମେ ଯେମିତି ଜଣେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛ ନା ମୁଁ ବି ସେମିତି ଜଣେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତୁମେ ବି ଭଲ ପାଉଛ ନା ହଁ ବାବୁ ତୁମେ ବି ପ୍ରେମ କରୁଛ ନା ହଁ ହଁ ଆଲେ ରୂପସୀ ବାବୁ ଯେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥାଏ ପାଖରେ ନଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ହଁ ବାବୁ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇ ସେ ପାଖରେ ନଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ହେଲେ ବାବୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ସିନା ହେଲେ କେବେ କହିନି ଯେ ଏଇ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଲେ ରୂପସୀ ବାବୁ କଣ କହିଲା ତୁମେ କହିଲା ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ କହିଦିଅ କିଏ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବାଏ ବାବୁ ଚାହିଁଛି ବୋଲି ଟିକେ କଥା ନ କହି ଟିକେ କଥା ନ କହିପାରି ମୋ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଗଭୀର ଦେଖିପାରୁଛ ହଁ ବାବୁ ହୁଏତ କାଲି ତୁମ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ପରେ ହେଇଯାଇପାରେ ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ କହିଦିଅ ରୂପସୀ ହଁ ବାବୁ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ଆଜି ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ରୂପସୀ ବାବୁ କିଏ ଜାଣେ କାହିଁକି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାରୁ ଏହି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ହେଲେ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ମୁଁ କହିଦେବି କି ଅଞ୍ଜଳିକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଏ ଅଞ୍ଜଳି ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ ସାଥୀ ଆସ ଅଞ୍ଜଳି ଏଇ ବାବୁ এই শোনো এই বাবু এই তুমি শুনে তোমার ভালো পাইবে বিষয় কহিগল আর মু শুনিলি ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେଇଟା ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିବନି ସେ ପୁଅର ନାମ ମତେ କହିବ ହଁ କହିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣିବି ବାବୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ କାହାକୁ ମୁଁ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଅଞ୍ଜଳିକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବାବୁ ଅଞ୍ଜଳି ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରି ଏଇ ମରୁଦରେ ଜାଗା ଦେଇ ସାରିଛି ମୋତେ ନିଜର କରିନିଅ ଅଞ୍ଜଳି ପୁରା ମତେ କଥା ଦେଇଛି କି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧୋକା ଦେବିନି ଏଇ ବାବୁ ସେ ତୁମ କଥା ଦେଇଛି ନା ତାହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁନି କାହିଁକି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢି ଯାଇ ପାରିଥାଏ ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉନି ସେ ତୁମକୁ ମିଛ କହିଛି ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଛି ତୁମ ଅଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ ମିଛ ମୁଁ ତା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ତା ଓଠରେ ଦେଖିଛି ତା ମୁହଁରେ ଦେଖିଛି ସେ ମତେ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛି ଏଇ ବାବୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲା ବୋଲି ସେଇଟା ତମେ ଭଲ ପାଇବା କହୁଛ ତୁମେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ନା ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହବନି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ ଆଉ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲିବ ମୋ ଅଞ୍ଜଳି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଉ ପଦେ ବି କହିଛୁ ନା ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ ମଣିଷ କେହି ନଥିବେ ଥରେ କଣ 100 ଥର କହିବି ତୁମ ଅଞ୍ଜଳି ଗୋଟିଏ ମିଛେଇ ଏମିତି ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ଯା ନା ଯିବିନି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ନା ଯିବିନି ମୁଁ ଯିବିନି ତୁମେ ମତେ ମାର
अभय विषय बहुत भावी देछि मु जोठी भी देखुची खाली से अभय चेहरा देखा जाउची हेले केमिति हे परिबो से अभय तो राजकुमार आउ ये तो जने पागल नहीं 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 ये से अभय जमा नहीं परिबनी जमा नहीं परिबनी हेले के जानता है कि ए मन मोर पुछुनी थरी बाबा को तांका परिचय पचर की देखे तापरे मते सब जना पड़ जिवो हां सब जना पड़ जिवो ए बाबा सुना अरे मो पाखा को आसा मो पाखा को अंजलि रा हाँ मो अंजलि हिली तमे कण भय बाबा